बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बात करते हैं रावलपिंडी टेस्ट में शाहीनों को जो इबरतनाक शिकस्त हुई है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से, उस पर हम तफसीलन आज बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम कभी भी बांग्लादेश से टेस्ट मैच नहीं हारी, तो आज उसने ये मैच गंवा के हार के ये एक नया रिकॉर्ड भी जो है ना वो बनवा दिया जी। मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ जी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को, जिसने वाकई एक बड़ा अच्छा मैच खेला, अच्छा मैच जीता। साथ में हमें अफसुर्दगी भी है, परेशानी भी है कि हम ये मैच हारे और क्यों हारे, इसके ज़िम्मेदारान कौन है, और पूरे मैच का जो मुकम्मल स्कोर कार्ड है वो भी आपके सामने रखूंगा, और एक हल्का सा एनालिसिस मैं अपनी तरफ से भी आपके साथ रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का ये तफसीलन वीलॉग जी। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने ये पहला टेस्ट मैच जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था, 10 विकेटों से जीत कर उसने तारीख रकम कर दी। ये तारीख साज उसकी फतह थी, जो यकीनन उनको बड़ी बड़ी मुबारकबाद हम देते हैं, लेकिन साथ में ये बड़ी परेशानी और लम्हा फिक्रिया है जी हमारी क्रिकेट टीम के लिए। और ये नोह कनाई आपको याद होगा, हमने इस साल जून में भी की थी, जब पाकिस्तानी टीम अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी नो मलूद टीम से बड़ी इबरतनाक शिकस्त से दुचार हुई थी। और यही नहीं, इंडिया से भी हम हारे थे, और यही नहीं, हम वो क्या कहते हैं, बोरिया बिस्तर लपेट के हम वापस आ गए। हम सेमीफाइनल क्या, हम क्वार्टर फाइनल में भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे। तो ये इबरतनाक शिकस्त का तो ववेला हम तब से मचा रहे हैं, लेकिन अब आज तक उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं। वो क्यों नज़र आ रहे हैं, और इस पर भी हम बात करेंगे कि ये परेशानी और ये लम्हा फिक्रिया है, ये क्यों है, ये क्यों ऐसा हुआ। देखें, खेल में हार जीत तो डेफिनेट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम जानबूझ के उसकी तरफ जो है ना बढ़ते हैं। तो उसका मैं एनालिसिस करूंगा कि हम इस मुश्किल का क्यों शिकार हैं, और परेशानी और अंधेरे के जो साए हैं ये लंबे होते जा रहे हैं। बाबर आजम जो बड़ी अच्छी टीम को क़यादत दे रहे थे, लेकिन सडनली क्या हुआ, टीम में क्या हुआ, टीम के जो कोचेस हैं, टीम के जो चेयरमैन हैं हमारे मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, उनकी क्या इसमें पेश रफ्त है। उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे भी किए थे, वो उस पर मैंने वीलॉग्स भी किए थे। तो आज फिर वो दोबारा नौबत आ गई कि हम उस पर दोबारा फिर लब कुशाई करें। तफसीलन इस ज़ुमरे में बात करूं, मैं सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड की तरफ मैं लिए चलता हूं जी। पाकिस्तान ने पहले जो बैटिंग की थी वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी। उसने 448 रन्स किए थे 6 विकेट के नुकसान पे। तो उन्होंने इनिंग्स जो है वो डिक्लेयर की थी, जिसमें 2 सेंचुरियाँ थी और 1 निस्फ सेंचुरी थी। पहली सेंचुरी रिजवान ने बनाई थी 171 रन की, दूसरी सेंचुरी थी सऊद शकील की, उसने 141 रन की उसने इनिंग्स खेली। उसके बाद साइम अयूब ने 56 की इनिंग्स खेली थी। तो बड़ा अच्छा ये एक इनिंग्स थी, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स थी। और बांग्लादेश ने भी एक बेहतरीन इनिंग्स खेल के अपनी फतह की जो है वो बुनियाद रख दी। उस सबसे बेहतरीन जो इनिंग जिसमें खेली, उसमें मुशफिकुर रहीम, जिसने 191 स्कोर किया और प्लेयर ऑफ द मैच भी डिक्लेयर हुए। उनकी इनिंग्स वाकई बेहतरीन इनिंग्स थी, मैंने उसकी कुछ झलकियां देखी हैं। व्हाट अ सुपर्ब इनिंग, बेहतरीन वो प्लेयर हैं और बेहतरीन इनिंग्स उन्होंने खेली। लेकिन दूसरी इनिंग्स में तो हमें जनाब स्यापा ही पड़ गया। हम लोग तो 146 पे ऑल आउट हो गए, और बिलीव करें उसमें 146 रन की इनिंग में 7 ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर पे नहीं पहुंच सके। सिर्फ 3 या 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20-25 स्कोर किया। मैं आपको तफसील बता देता हूँ। अब्दुल्ला शफीक ने 37 स्कोर किए, और शान मसूद ने 14 स्कोर किए, बाबर आजम ने 22 स्कोर किए, और रिजवान ने 51 स्कोर किए। तो ये 4 ही ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 146 रन बनाने में थोड़ी बहुत जो है वो मेहनत की। बाकी सारे ने तो कोई 0 पे आउट हो रहा है, कोई 2 पे, कोई 4 पे, कोई 6 पे। तो ये इस तरह इनकी लाम डोरी जो है ना वो लगती रही। उसके बाद बांग्लादेश की टीम को तो सिर्फ 30 रन करने थे, तो उन्होंने बगैर किसी नुकसान पे 30 रन करके 10 विकेट से तारीखी ये कामयाबी हासिल की। अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी के ये ग्राफ जो है वो पाकिस्तानी टीम का जो है क्यों इस तरह का नज़र आ रहा है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो एक तनज़ली का शिकार है। इन लोगों को हमने हीरो तो बनाया ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो ग्राफ है वो इस शिकस्त के बाद मुसलसल नीचे आ रहा है। और आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में जब ये शिकस्त से दुचार हो रहे थे, तो मैंने मुतअद्दिद दफ़ा कहा था कि इनकी क्रिकेट को ठीक करना चाहिए, इनकी फील्डिंग को ठीक करना चाहिए, इनके कोचेस को अच्छे तरीके से लॉन्च करना चाहिए, इनके जो दीगर मामला थे सबको प्रॉपरली देखना चाहिए। और सबसे बड़ी जो मैंने जिम्मेदारी डाली थी, आपको याद होगा कि हमारे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनके कंधों पे थी, जिन्होंने इसकी सर्जरी करनी थी बहुत बड़ी, जो सर्जरी आज तक नज़र ना आई हो। और अब दूसरी एक इबरतनाक शिकस्त से हम दोचार हो गए। इसके जो हालात वाक़या था, थोड़ा सा उस पर भी मैं बताता चलूँ कि पिच ख़राब थी, या मौसम ख़राब था, या क्राउड नहीं ठीक था, या इनसे बैट नहीं पकड़ा जा रहा था। हुआ क्या था कि
کہ یہ لوگوں کو اتنی مشکل کیا پیش آئی کہ یہ 146 پہ ہی ڈھیر ہو گئے. اچھا جی، ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی یہاں پر فقدان نظر آیا جی. پچ بھی خراب نظر آئی، شاید ان کو یہ اپنی جو بالنگ اٹیک ہے اس کے مطابق اس کو پورٹریٹ نہیں کر سکتا. اب میرے جیسا جو عام سا بندہ ہے جس کو کرکٹ میں اتنی زیادہ نوخو نہیں ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی جو اس دفعہ کی جو ٹیم سلیکشن ہے اور پلس جو کرنٹ جو پچ کی سچویشن ہے وہ اس کے ساتھ اس کی میچنگ نہیں تھی، تو شاید یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کی شکست کی. ٹیم اندرونی طور پر بھی شاید کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. آپ کے جو کوچز ہیں یا دیگر جو عوامل ہیں وہ آپ کو اس شکست کے قریب لے کے آئے. اس میں 4 فاسٹ بالر آپ نے کھلائے، جس طرح پہلے میں نے کہا ہے کہ آپ کی پچ شاید جو ہے نا وہ اس پوری ٹیم کی سلیکشن کو سوٹ نہیں کر رہی. اور ہوم گراؤنڈ اور ہوم کنڈیشن کی سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بھی وہ آپ کو اس کو سہولت آپ کے کام نہ آ سکی. اور اس شکست کے بعد میں یقین کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کے چیئرمین کو اب یقیناً جو ہے نا وہ مستعفی ہو جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں سرجری کروں گا اور اب جو ہے نا اس میں بہت سارے معاملات ہم صحیح کریں گے. لیکن آج کی شکست کے بعد یہ واقعی لگ رہا ہے کہ ان کے پاس کرکٹ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے دیگر معاملات میں بڑے الجھے ہوئے ہیں یا بزی ہیں. آپ یہ کام جو ہے وہ کسی اور کے ذمہ لگا دیں جس کو کرکٹ سے دلچسپی ہو، جس کو کرکٹ کا پتہ ہو، جس کو کرکٹ کھیلنی آتی ہو، جس نے فرسٹ کلاس ٹیسٹ کرکٹ کھیلی ہو. یہ پورٹ فولیو اس کو دے دیا جائے تو شاید ہم اس مشکل سے بچ جائیں. لیکن پھر بھی آج ان کے بیانات بھی دیکھ کے مجھے ہنسی بھی آتی ہے، جس میں انہوں نے کہا جی کہ معاملہ ٹھیک کر کے میں جاؤں گا. جی اب وہ معاملات پتہ نہیں کس طرح ٹھیک ہونے ہیں. شاید اب بھی پورا امید ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگلا میچ جیت کے جو ہے نا ہم کم بیک کریں گے. جی ایک دفعہ تو آپ نے ہسٹری بنوا کے تو بیڑا گرک کروا دیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا میچ شاید ہم جیت بھی جائیں یا برابر بھی ہو جائیں، لیکن یہ جو شکست کا جو ایک لگ گیا ہے داغ، یہ تو ساری زندگی جو ہے وہ نہیں اترے گا. جی تو اگلا میچ ہے جی 30 اگست کو، وہ ہے جی جمعے کو، اور راول پنڈی میں ہی کھیلا جائے گا. آئی ہوپ کہ پاکستان ٹیم اچھے مارجن سے جیتے، اچھے انداز سے جیتے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ میچ نہ جیت سکی یا کم از کم یہ ڈرا بھی کر گئی، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اس شکست کی ہم ذمہ داری ان پہ ہی ڈالتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے پٹ اے رائٹ پرسن ایٹ رائٹ پلیس. تو آپ رائٹ بندے نہیں ہیں، رائٹ بندے کو یہاں پر آ کے خدمت کا موقع دیں تاکہ وہ کرکٹ کی جو ہے وہ نوک پلک صحیح کرے، تاکہ اچھے طریقے سے ٹیم جو ہے نا وہ میرٹ پہ آ کے میرٹ پہ کرکٹ کھیلے. تو پھر شکست اگر ان کا مقدر بنتی ہے تو پھر ایک اور طرح کی پرابلمز ہو. اللہ کرے پاکستان اچھی کرکٹ کھیل کے، اچھا میچ کھیل کے سیریز کو برابر کرے کم از کم. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میچ ہار گئی پاکستان یا کم از کم وہ ڈرا بھی کرنے میں کامیاب ہو گئے، تب بھی یہ جو داغ ہے یہ ساری زندگی جو ہے وہ نہیں اترے گا. جی اب ہم وش کرتے ہیں، بیسٹ وشز کرتے ہیں جی پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کہ بڑا اچھا میچ کھیلے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو سکا تو تب تو میں یقیناً کہوں گا کہ آپ پی سی بی کے چیئرمین شپ کے حقدار نہیں ہیں. کسی اور ایسے ریلیونٹ بندے کو یہ ذمہ داریاں ضرور آپ سونپ کے جائیے گا. جی جزاکم اللہ جی، تھینک یو فار واچنگ. ہوپ فار دا نیکسٹ کرکٹ فار دا نیکسٹ میچ. جی تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ.